zinupia lezetabu zimundao wandokazi wa Komoro shaka haizo na msindie msidapie ba inkodo ya masikini ili wanondae wazalendo elewando ezajiri ili ukae hashiri elewando ezajiri ili ukae hashiri Waangalizi watukufu wahe Facebook FM, waishilizi watukufu wahe MSM13, amani na ntosa dojulahani hamade miadi rakazizana ya ukaya rangubo saya sita ikawa bayenjeza dakika 10 unukomor ya ukangasi vazima na Maître Ahmad Mahamudu kandida waheze voti za 2019 ikawo yavuka mkomor kabla ya ukayavuka ye mwanansi hakaharuma ye janibu ya jawabu ya Komor ngeka ujaitsanganyihe nelejua la Ustad Ahmed Abdallah Muhammad Sami wajawa mtsauwe ya wakili janibu ya jua ya wakilo wa Komor yende kandida waho raisi wa Dauda ikawa Komori wenjiwa onesokaya ikaubidike banuriza mbao beti salam ikaya Ahmad Mahamudu yende ashida nesherisho yena gouverneur mzamani mwenye baraka Said Swali he sondage mavusha ya beti salam yakauhelea Metro Ahmad Mahamudu izo mwanadamu anzao tsindizo mgwanzao budarenge hafakuwa tibahinga munju wao ndokaya wihaisha rumwe medelo ya miji na mabavu haukaya haesh hakasolisti mhum tihitsa solo harumale chamaku la homjini shomoni ikao komru ya tukaujua
esha mashashomoni ikaunga rombo Mwenyezi Mungu osukunjo kore metwarabu metra madama hamdu ajaye he nadhiri yabo mwono kabanu waitsindo kametra shahatsabu hautotoni na biswali hamba ya tutsabu hautotoni kajatsabuha ebenge yabo kwanza rimonese le pichoka waitsimru ya tsola wa shomoni ya paswawo mlima wa washili netsunzu ya samoroni wayandi sambana hatsabuha wayimruada na mila na utamaduni ngwati jorengo kabanu woyamada mahmdu de shizungu bai haundo wavuka bai kwanza lirevenu wele picha dahe mwanadamu kaa karja paronda shabaha ramunishiani haukabanu re dunia re Komor halenge mabara somwe misomahe hunu yeuzone sando haone sowa mzaya yeuzone sando haone sowa mjuhu yeuzone sando kaja nuhale jando ya puha nanu maskina hahe nembana fasimgu ya mba alhamdulillah rabbil alamin hayamba nro yabori kwanza rimunishenuka yeti mfumatso harumaze mimbarizi ngarjoka karjampara banu rijerambe nrongoza ulozi nadima rimpara banu jerambe mesha mshinza hoa Komor tibahi wainde avuka wa Ustadh Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mjuwao ya ukaya vanji ya mbalibala boharibanu mbili ukaya Ahmad Mahamudu he sangu bo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi dingo ya lejeze dosiye dongo yueta mbalibala rumayensi Ahmad Mahamudu nguvurizo yende ngare mzimba ya dafi wemba asutu haukaya ngwanzo atoloa vuka yonukto mbili kawo gizono wa Komora rumazerezo ngabo bavi wazitafunyao na rumwe mabangwe ngabo vuri wa leo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi vanurizambao ngufungulwa nguni kwa zifunguru ani ngufungulwa hamuda abozo ndongo hizo ngewajibu masuala yayo yajibu ya MC3 nembao matangazo ya Facebook FM nane zembao watangazo wananyasi rambuzi lo mdani nabonze kawo urengaze fikra zinu wazitambaza abunga we masuala ya politiki rijo muzisayo harumailera rijo kabani sha yawondeze pwe fundo ikawa ekikanuna hompangu ngari nikawa yenusu dakika yamlaulie ninyi wakazi wa Komori biho akafanya ziara wonze tibahe ziara hizo yimkini hokaya Metra Mahamudu haparwa kado mbili iho Genevu hafanya absensi kajaundri hayao ya mungu jonano wabanleo na we sirikali tena shehiri shahe sirikali shikavidi hai yaweke avuka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi candidat 2019 ujuwe ze torture ujuwe dictature ujuwe dhulumif ujuwe mdwaro sharia kajonri ha Geneve shahenza ya sirikali kwa jakab shahi kwa kili wa niranya wamba tajirin mwishia eza bari zenongozi la zajir Metra Ahmad Mahamudu ngujobe nuwa nro umbabanu banu ngabo wamba ahesale mewa gwendo yengari yazali masuala kwanza riya nanu kesho ndishora mpara banu ili majanazi yojibo nazi ye mwinyi wae reti ze balbala neze mwambo zitona nyishahidi ritile mahomba maele kansa rumwaze netizimu baamvu ya hatu ripahwenda amandu wa dunga mbe msiruni na riziko moba nurizambilao shake jabidi ribezerambe na siwandu ikaunga rijoju waritsengeleye owenyi hwamba riwauzise masuala Metra Mahamudu one nafasi ya ulauliwa wakazi wa Komor haukaunda hofanya ziara bonze he masuala mane matanu na ya mbabana tsunike nafasi uyajomowe hadzima abuntu anzanje nihuzise nrudi nihuzise omando neke hama banu inu conference rula hiki ujauri fanyise conference ba rehuzise masuala kami banu mina ubedillahi mshangama haro hangu jojati hule banu kakwenda hewana elema
za shanshi haranzori to mbalbala shangwa jalanga webano awabo mbalbala ngojulawa amibanu minna abdunkuba asadillah mzebana mrwabili sufali burwa MC wa baba harumaze mitambo ena abdunkuba ngobana ngawene nafasi nusudaki kaula ndo wakazi urudu tarajam masuala mane matsanu na ya behaban ili unishio wa Komor Metra Ahmad Mahamud. Bismillahirrahmanirrahim. Wakazi watukufu wa hensi ya Komor mlio ndani wa Komor ikao ngamjihunrao harumaze nsimba ni nambari za he dunia ninywanrikao wakati nda unuonga mrishidi yao na nwajurishidi ya baada ya vanu aili mrikao aunduye fursa ya urenga wakati wa hahe adunge za khabarika undu jule ya vanu na mkerabi ni mtose ni heze mtosa za huondombe boni Mwenyezi Mungu ajujedi yake mungoni mwao nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abdallah uzonesa wanungu wazirambu wangu wazijuwao mimi doti handani ujujeleti ya mwiso kao mjitekelezo harumaze mimbarzin waje masuala menjibanu ikawa masuala ao yatia balbala hata mweshero Abdallah ukaya na mifaransa silawzanu tsahe sababu ya ukaya ngabonugozani tabisha mna hindu na ndo wakati ya wasuli daraja ukangabo wa Komor rekangwa jihunda uonze rekangwa jihunda hundani waenda hata wadhani wanrenge wanifanise na wandutawala mimi mitifanisi hanu hamruwa ikaya ngabo mruwa shikomor ujokange Ulaya au ujokange Komor hahondana na fikra ya ukaijo mkinishiha Metro Mahmudu yahuze ukomoro wahe au yahuze uraya wahe yahuze ze fikra za hahe yahuze umzalihano wahe yahuze iho yapuha bal yahuzu binadamu wahe yende yahondane dena azali sikautsahande fursa yino nambie wandu uka nwatsahe mwanadamu wamjue ewo Metro Mahmudu ndabumwe maana kandami avoka ulio bana amdani zoti nongo za fanihana nani na banu ngamu amini ya ukale wo arishidi yao ngawajuko rishidi yatsena bal hata ngejukiri Abdallah ze fikra zitekelezao leo yinu siku zitowe jawanrwa jina watole wazo shanga mombo Mwenyezi Mungu haukawo ohahe ndoreje hiyo na ihaeche de mtundi wa hatu ya ukamnyezi Mungu ya jailie fikra hamada zinu ambe sensi tole wazo haukake jasta hikine de kinyume lokali malahangu ya watikanza ni makinisho wandu wao minhum duandika wasimbuha haku sibabunda amine kampanyi rakanio minhum duandwa he parti ya hangu ikawa ni himidia warumia mvuu warumia mali minhum deleda holanzala lela nanu mji wa hangu wa Shomoni nensi ya hangu ya Washili minhum de owanrika ao inuma takriban 20 owandu wao hanyisa za fikra za hangu niambia wandu wao kano wajipate makini waeleoka ho hanza ha Mungu mitimru wa uhuza wa binadamu wa hangu hamba pato titi engeikanyi njinja johuza fatuze mbapato titi wandu ikao sandiso shida mina aona ngamfikira Abdallah wemwe ngoni mwandu wao ngabona soma damina olikoli ngabona soma damina harma mapaya shiyo ya dini ngabona lo damina harma mikonsi ya hensi na mikonsi ya he yemiji na miraya amdhani ukambe sejo mkinishi hababu hewandu wambeno ngo hamandi hizo sinungu ya ladimu zifane nami sha amrengo wa Komor mazahidi kabano yango isona ushahidi kazambiha niwambie mazahidi ya ukale unga si mwezi 24 au mwezi wa Septemba
mwahazi vizili na kume na shenda eni mruna zanzihe eshele ekaitso mkini shiha yende hata usiku wanduwe shezi twa ujirizo yamba zijiri mra jambe ai wala ukansujini maana hundi huroliyo wala ukansujini Facebook FM la Baraka FM kwamba zinogozo kazi na ujiri na zijiri yele ngojelezoje akabala ngabondo ndingo tole wazo ngabo ngamombo Mwenyezi Mungu kaizo niko hamba nani zo nambao ndo sana nezeshelea kabla ya kufanya zilo jina haukayo ndejo uruhusu ubinadamu wahangu bakishe he namne ya kihangu yabo yongejojo ijibie mndu ngejojo ke kaimjibia sha yonde namna Mungu yanipanga na baleka Mwenyezi Mungu hapanga mndu hamweshansiza mwendo hahe yaruditse na mweshansiza na ajali ya hahe basi tujomba Mwenyezi Mungu omwendo wa hangu sha unibadie hata ni wasile ajali ya hangu sha mwendo wa hangu tike kinyume uharuma ya ajali ya hangu yabo ilonde suala la husu ngamnengare ya zali ntwenengare ya zali eza hangu ranguda banu ngamsamihi heni mrikao hakafikirele suala hilo hakaumri anifikiria nai ngamumsamihi hamguna mtume ndudini wambe Mwenyezi Mungu yauka wanadamu na wakeradhi wadodhani ya uandu dhwana njema sababu ya ukaya miti mdu nastahiki dhwana hamanda hiyo uanjua onga jutola ushahidi upande wahusu wa msafara hangu wa Geneve ikaya do mwezi wa juin mwezi 24 ya juin tiro hamanda Geneve sirejei harumu mwezi wa juillet sirejei mwezi wa utu henda Geneve kotsa ha nambiye wanwanishi leo banuka tikahanda Geneve haruma mkonzi wa hejumu ya madaula ishuli hani hao nezenongo za ufunga wanadamu hanzia ito ya sharia wandu wao ngwawendao wende waone siwa zenongozi jirio haruma zensi haukabanu zensi yekawende iho uhanza waonese ukangwa stehioze haki za kibinadamu basi imezilarala ni huje wazirwae mahakama Komoro hakaende Geneve sisi rijarende baada ya he umjo Komoro wa envoyé spécial wa he haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies Nils Melzer ya hajarmenti ya hatu mwezi wa juin rakanuo ili yajiaone ya daraja ya husu ze prison za hatu ne daraja ya husu ma prisonnier walo harmaze prison hizo yengu angaliwao namnaje yimkinisha uka ujumbe huo hajabanu arendo angalie barnamaji ya ujumbe huo wandu wa haja waje watunde haki za kibinadamu harmansi basi wizara hizi habari za wanze ya Komoro wakafanya programu kwa fanya namna ya ukabake avoka mzima wa hensi ya Komoro yajue yaonane no wandu wao ya behunu kweli za haki za kibinadamu ga stehilo wao hauyambe za haki za kibinadamu harmansi yinu kasu stehilo yonde mana boko sirengeye fursa sizungulia sitahau ujumbe huo siwatahau kaya waje wende waone rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kwa mahaleka aondo ya yehwa basi mwishi ya ukaya owandu wao waswili harumale goba la nyumba rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi alio owandu wao kwa jakubaliwa wanjia na ila ti haki tisha procureur yerongo amba kwa jawani karuhusa henda hiyo na abo batolo ruhusa ya ukabwa na haki waoneze prison na bole da hoilo lifanywa prison ngiyabo mrajo juso kaibala ngilo prison au kalsi prison au kekayo prison yabo wakahuja wao kwadwe hansizo kanga mjojo amende prison ya bajo shaka mnaujo amende prison ya koki ngamjojo amende prison itsunzu shaka mnaujo amende ya moroni wao ona uhuria wende obahanwa tsaho wende batina ulaha yabata kesula dimwala yauka ekawala haijokiri huvelwa na bale wandu walangwa inshwar mankudi ongela dimo wajivurize wende waonoka aba mkweli wandu wafungwa banu haki za kibinadamu gastehilo wao
shekaleo harmansi hamande hatu bokoze nrabo zitendaze kweli waruma walekeza ukaho hamba nrabo yo farudisha au hamba kweli yo ne sunna halafu wabangarjo kando prizo sakadha aya wensi yongera limor fanjiti hadi hata ikando waje wasishella vushebi wasione nkudi wa akukukwa nabula wanja hulo ndofungwa o shawenje wenjabara avanze nuga zenda hondo donc mimi tsitsa haukaonde waju wa Komoro waonoze ni shahidi za haukaonde go bajula waju waziro kwa janjia yemasuya yo wautspashia ni siroha ikande jumwa yemfomonsi wala amboye special haroha bahe haukaya haeleza ya ukaze namna za ufanya hazi ya kihahe kazi sahilishiwa yaweza jiria abo Henry yaweza jiria abo KNC kwa jahunda zila wakahanza parce que wola de asta ikenembe ihokwelize nongoza ima prisonnier ngazenda ondo sharangua wazia wasifanye mission ya hao ikaula alimwe darme prison ya Moroni waenda harme annex ya waju wanjie bal wakawafikiru kama ndonzuani kajashinda za mkinishiha yabonga mfikiri au kayo puembi ikao yensia hatu itimiwa harumwe jumuiya madaula baada hapo rende Genève riwonana nondo ho commissaire aux droits de l'homme riwaonesa zitangu ikao ndonsia hatu onao yahusu zenongo za haki za kibinadamu rangu umfungwa hanzia tustahiki rangu umfungwa hauma vustehi sharia rangu umrumidi wa diktature au kabatike mrujoheza jibunu illa ikale jilo ngalidunga awoye sauti ya Beti Salam amangeni mrulonaji lilo kinyume na Beti Salam hambwiri nganzole jeshi rekao ma gendarme rekao ma polisi rekao arme shanganzo afanyeni hizo fanya hata mrona dazi kakaja daza haya na rengwa na tulwa nyufu yabo ribakisha ukesi singajore mwandi izo ndizo nyendia wa imari zamba ya ukahula Komoro kinyume ya discours officiel mwishi yao ze haki za kibinadamu Komoro kasuste hilwa na miti hundeshwa baha ya utoa zenye shahidi za uone sauka ya Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi mwengoni mwangu watohondana ne masteri ya hizi haki za kibinadamu gouverneur a Dr. Abdou Salami Abdou mwengoni mwangu tena watohondana ne haki za kibinadamu na wananyasi wandoa jina ndisa vice president Mamadou huja wanduasa ikao wafungwa watilwa mahabsini hanzia ikao sontipia ngaramba ukaya kazijashtehi ze kanuni ikao ndo za ladimu zende sensi ya hatu ya bomreje hangu Genève harumo mwezi wa utura kanumo ikao ladimu rendere nra expose o haruma ye Assemblée Générale ya jumuiya madaula yahusu wa mfungo hanzia tsoza haki zilanungwikao ndora zamba harumo mwezi wa juin rakanizo Abdalla huonesa ukaya njarongoa huonesa ukaya shehirisha hedaula Komor kashjakanam zenongo izonga mzi hakikisho gani njarongoa harumo ya Assemblée Générale nati ukanja nzanongowe shanga mjueleza za barindi ni shehirisha hedaula Komor kashjakanam iyo ndo nsujo jwana hamba za barindi watuka mri hapo lesualela hangu la hoka enja rongoa za barindi haruma jumuiya madaula madama ngasi haruma session ya husu za haki za kibinadamu haini mrukatwenda arenga mikro ya rongoa ikawa waswili ngwani kwa accreditation yone huruhusu uvire hata waswili obahanu wanwa kurongolea rikaniyo shea hangu ikauzia mwezi 11 ya mwezi 10 samahani ya mwezi wa September dawa ya kauzia halafu baada nikiwa accreditation wanwa ruhusu lihunda accreditation shama shwani ya haki za kibinadamu shiko parwa rencontre africaine de défense des droits de l'homme la RADO baada raunana nuwa mwezi wa juin rakanuo wakubali ukangwa jwari himilie ri denonce rabe zenongozi tofai zitosuri harmazi haki za kibinadamu Komoro
rirejei rihonda na accreditation ya bori jorongo wa hazina la hao, yani wodo do walo enregistre Genève wo ujua wari ruhusu rongo we hazina la hao ikaula dhimi kesi intervene haruna Assemblée Générale ya Nations Unies ye juma ya kaya mwezi 12 mwezi 11 ya ho mwezi wa September ndo siku ya ladhimu rongowe wa imma baada zeka za abus za droit de l'homme zaonesiwa ne president wa he commission des droits de l'homme ye mashama sawa nerado ya kauladhimu ya rongowe ya kaya 15 harume mashama ayo sisi rienregistrewa haruma yera ya 15 sibabu hindri na mitiro hahunu ikaya de mwezi 24 ya mwezi wa Ut ndukaya ikaula dhimike rionana da sinerado rango masuli hangu Genève ani Faransa ndohene de Genève shahan rongo ko kazijaka udepande nami zinsongeza ukaya njashida na wasuli Genève nekati nde mwezi shenda ya mwezi wa September yabo henda Genève mwezi shenda nga iradhimu ya intervention hatu ikaye mwezi 11 yone mana bokori enregistrewa haruma range ya 15 abori ko mohenda reenregistrewa dingoni basi bora wasuli haruma ye hémicycle ya kola dingorengo mrongo uko yabo mrongo uwo iradhimu kaye dakika 2 heni mru intervenir abo ngena dakika 2 basi urajihunda wa 15 wala president kahendesa ze hazi harenge mashama manane yakasutirewa osoro ila listi iliyo bala ya afishewa wandu warongoa hawasilibahan hamba miminga mzio bana yabo mashama mfukare kwa jaka urongoa minhum de ila rado warnika ya accreditation itongeza ukaya karja rongoa osikula ya hamba rongoa shawe jumaila kaula dhimunrenge shombo ni rejei pari haukaila dhimiketiro hapari ya mfumraru mimi wenda Faransa tiroshi ya Tanzania tirenge vol vani ne hati Tanzania Dar es Salaam tirenge vol Dar es Salaam inibe hapari ila dhimundu nrenge pari nrejeze Dar es Salaam basi arma msafara hangu ila dhime mfumraru ya kaya mwezi 10 ya September iketiro hapari huja Dar es Salaam yabo ila jumala dimna intervene Genève ifanya ukaya baada ratuhunda umrongo tika uhati rejei pari hahuja nifanya msafara wa hangu rejei Dar es Salaam jinsa hevoli ya rejei Moroni halafu ngani na wanama ikawa ishia ze habari zao ukaleo ye procureur général au sommet mahakama ya Moroni hasezise conseil de l'ordre utsahaukani hundane na zifungo za mwendo o haruma wanama maavoka wanama wabona wasulipari rionana wanambia ukaya kaiti masulaha urohe mfundaru yaborona mfumonti parce que tije juma masihu kaiti masulaha rionana urohe mfundaru ngela dimor kenti rirongowe ripange rijue baneka ureje ikomoro yeho defender dossier ya haho usoni mwana nyuma avoka wano hukumu eyo ngarjoka vifanya wanama wao wafikiana ukaba bahanganura akhirishe omroho hangu pari msurohe mfumraru ngam roho yemfumonti ya juzi wala mtuhenda Dar es Salaam shanga mroho pari nijezangu Moroni directement abwela di mfumdaru nende haruma agence na badili yebie hangu nijue enamna njoko roho pari yemfumonti yonde maana ikao sipawa yemfumbiri Sambiloka bala rihunu habari tajidin ngela dhimuo urejei ujewende Genève banga mjonga mrongo ya mfundaru iyo commission cette fois-ci ngerende amwe commission hiyo ya wela dhimorendra hunde mrongo wa dakika wa nusu ulio dakika 2 harma Assemblée Générale
vangu sijibwani para tuamba ukaimana matajidini ze hazira kaufanya ruzifanya wazima na yengu jojwa ya zitekeleze kabati shaka na mkeradi nsirengetre tifanya lera mbili wa nusu wasuli lera ndaru sijalio nrudi nrenge gari nifanya lera mbili zenjeza huenda Geneve na dene narongo dakika wa nusu manama huo na regeo mrongo huo atafsiruka abo kujatawa ano jatawa sirudisi wambia vanu leo mwezi 10 yinu ganzo mjoka hulari karanzi wa 15 hunu leo ngasi 51e position mengo mitsana mweja yeshi jo wone saukane hija abange nsorenge sho ngotende yenga mjo hundo mrongo shi jo wone sa hindi na mkera dibata jingedio yende eka ngwajela hundo mrongo ngujorongowa ngabwandu za tuwajibia almuhimu mana matajidini rielewana tajidini harenge shombo hende Geneve mimi tsanitsilekeze bien jendo performance shahau sikitifu ila mwezi 10 tena tajidini kajashinda hundo mrongo yabo mimana uka baishe mimi tikatsende umrongo katejo karuhundu parce que mimi tijoro hapari wenda lionge jero helio rede Geneve na tajidini haro halio henda Geneve kaja hundo mrongo uskuo tajidini akaurongo wa mfumtsana basi mfumtsanu mimi ila stishahada ya junruhusu ndongowe Geneve nijue ni njia harmaye pale de Congrès ndongowe stishahada ya hangu ikaukaza kifo mwezi 10 ndeila performance yawe ila bimukengetse rulitire je ndudine natahe accreditation ndeila mfumra samahani la dinatahe accreditation ni rojina ngenje njue ndongo ila mfumtsanu tajidini akaurongo nam metra kairi abari njia rume mahadisi yayo mana metra ababasa abahadani karijaniki wa ye formation ani nayi rini kwa nayi hazinu wele zao shahoka ya kujarongowa yondoko ijako eli hoka sherisha daula ka shika vidi abukarija parisa eleman rabo mbengera baru lida ungerjer huzi sekartube zari zambe ilujo zidhilitishe shametra vanji ya mbalbala ikawo mbalbala uwo uonero walo bonzero walo hundanuka ani badaru kwa jawo na zishaishi hokabala metra mahmudo apulilaye dossier haukaya ze fami za Ahmed Abdallah Muhammad Sambi walemewa ya ukaya metra mahamudu woyi abasange mrwa siasa iliho yo ambeza Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngutwambeza siasa nezahari isababisha yiti ya fitna armaze famiza za Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngaimkini haukaya abaha Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hondu wanzani wa nyumeni watu parwenda wa muona watu paro mlahiki shabaha ngwenda wewe na raisi Sambi abaha hondu familia nyumeni nganosoka metra mahamudu wala bange mra siasa wala kwanza ya rumi ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambi nejua tibahi ngimkinoka vanu vaja msaada ya mali ya katwari mapesa yayo yaja ya nikiwa metra mahamudu na papa mametsule wafanye kampani warenge waeha alafungwa anzo leo rijerido watsinzabia wenda misafara na we mapesa he kampani kwa jarumia ngaimkini hao mtaravasho huo ngazambao ni wako hata baadhi ya maranya wajua watondo amangarindabi mabauka zembrongo hizo ngari hakikisho kazonda kabati wamuko shema rayendo muka abo wa famisa mbingo wona haki ani tarajamundo ezengo zinzi waswili kazi ja waswili sambi ngabo famia sambi ambale jeze dossier engo rwenda wewe na sambi haure umrudi ngoni manaro ambo puhazemvu udekuraje ani liba kemshinzi leo metra mamu marhaba sishia ngamjo sana ni birlie alayo henamna lauzisiwa shabala wa mangamba uka l'argent est le nerf de la guerre ani mapesa yo domzi waheni mbwana sikaya kandida waheze voti za urais ngamzeshele yondo katisiwa ni Mediapart
sei ya ukaya evanuhum laha raisambi ya hambia Henry siwambia ukanjaparo mlaha raisambi wala kajajuna banungo ukanya mlaha ukaya ngamano kandida hizo niomba Mwenyezi Mungu yarehe na muo hata usiku raisambi yake bonze rimone bonze na muo halafu Mwenyezi Mungu ajajelea jibu le suala hilo wandu ambao kayatika handani mrumie yaje wajibu yeye yawambie ikati parenda timlisha wiri ukabanti juanda uje unsutene jawabe hanrume yaje wasutene hawe kati parenda timamba ukabanti juanda like kandida yengo onoje Mwenyezi Mungu ajalie yaje jibu le suala hilo sende kandida harumaze voti hauka mima na shama wahejua ejua watsaha wanashama watsaha wende harumaze voti wende haruma primaire basi wakomoruna anishilienro ika wakati wa magharibi shanso shile ya usiku siroha ho haraisambi afungiwa ngamjo harumwenzi etsanraya tikauswale magharibi kwa msiriju logo bariju ekawa utengelashe hiko waro etsanga mjini siparaho telefoni ni mwana ama wakinsa weni ya kuparwa taki Said hanlaulia hanambio kaba nduona na makadro wa he parti jua rijo hanza wende kandida mazevoti simambia marhaba bota nimensujiona mruwa ndongo hamani hizo ye parti waonesa isabusha mapesa ila adimumri ya kenisho ngende kandida harmaze primaire nsujiona ne nafasi hiyo takihamba tukafikirile suala belo risarile hansi ka kujenda karsina khawasu ya utapala sababu muhimu bado swale magharibi si swale magharibi senzangu redir parana tena wale hadithi ila nanzo ifikiri renza almuhimu tihana manama tendeti mwambia hadithi hiyo anaboke fikra ke yajo kaambi shema pesa nga umenji narifikiri almuradi ija wanwaka henda harumaze voti mimi si trene mbabe mindu vaja wandu wahe parti tena isotaki wanaboka nongera dimu wende harumaze voti sibehe kandidaturi hangu harumaze primaire mwananyasi papa Mohamed Sule ni mshukuri yao harumaze mimbar zinu hejitihadi ne hazipando mwana yaifanya na weyaka haka kandida hende hazilo kaja dekuraje hasha haimoba vuni hangu hawane bwana harumaze mvu harumie mali papa Mohamed Sule hende havotewa ne emamambru wa he parti jua wakavote rimfereshea remambo kanga sodingoni ha yonde resulta ya primaire rija papa hakafanya msafara baada deklare wa kandida officiel wa he parti mimi tihondana na kude telefoni ava maana wa he parti anabioka vala ngeladhimu uvehe kandidaturi ya haho komine na jawabili simambo kansina ujuani behe kandidaturi ya hangu haukaya vala rivote mru yabo ngasodingoni mwahe sino ikatsolo behe kandidaturi ya bohama kamja kubali na mi nja conteste sha eze habari zinu mzambia papa hamba izo mwambia samba bwini joka ufanshia manzoni mpare papa simpara papa bopa ujuana wo kada ujokatsa bilale kandidaturi ya hangu papa na mbia ukati zijua samba mimi ngamkubaluka ya vote wanda we ngasodingoni mwaho hamba ngamzijuo sha abehe kandidaturi samba eke na ukana tabu ya hatunda minawe mbake na ukana tabu yabo alibehe candidature basi barabehe candidature amhambia dhamana yani paramba alibehe candidature wode mruwa handani akamwambia rais Sambi ukanga mikandida izo rais Sambi ndiye anambia baada na behe candidature izaka ujiri za nesjiri
Papa Mohamed Sule asunzusiwa ye parti waja hodingoni hangu ngamshukurio ye parti jua ngamshukurio wa Komor waja hodingoni hangu wa bahara ye kandidature ya hangu rendelea basi harumwe kampani hiyo ngabwa Komor wakabala misanda wa hija uwandu ambao katibeshe wa mapesa ya la Qatar sijomba Mwenyezi Mungu ikanga mumru mzima ikauze nungu ya zambao zinu ngena uhakikifu wa ukatibeshe wa mapesa ya la Qatar emruo babdala na kera dia jar maze mikro zinu ya jia zambe yambe mru ya la Qatar yani kwa mapesa ya nike yambe shesabu na niki we manabo hayajua ani hajua ukate wa mapesa shamri ya tibanda ya bavuni mruhamba ukatere wa mapesa ya la Qatar mimi Ahmad Mahamdu na wanaama wa hensi yenu ya ngazija ya Komor walangu niko 100,000 francs wala nika 50,000 francs wala nika 1 million wahaja harme kampanya hangu shama pesa la Qatar njoka tierewa mimi Ahmad Mahamdu edawa boshe mapesa tano ya la Qatar sijo hanzale suala hilo wala mbao wajebanu wazambe ili njue njidafi izo njua hamba abasa rahabe jabenu hamru hamandu duka mimi njaerewa mapesa ya la Qatar haukanja jua mru Qatar walanga mjokanga mina konti banker iliyo SNPCF ya hangu personnel ngamina konti banker ya hekabine ya hangu iliyo SNPCF ngamina konti ya balale zina la hangu iliyo BDC ngamina konti ya balale zina la hangu iliyo Meki ngamina karne ya epargne iliyo SNPCF ngamtsaho yeda ula Komoro wende wakaze miwani wangale harmaze konti hizo waone ikaba jaria ali harmaze konti za hangu hizo za jokaziroha Qatar halafu baba hamjuzi hizo waambati mapesa ya la Qatar nerewa wanambie ebe ya bale mapesa wa ujahunudobi ye mapesa ya janamnaje shamra tsede hakansi hado hamba ndongo ya soziju bakisha suala eba iparti ya hangu jua wa mundu mapesa ya jumkinishi heke ya loma hala hiho mimi sindezo wa mana wahe parti nsina ujua njibu le suala hilo shatika ujibu ezani husumi hini wakanjelewa na imetra Ahmad Mahamdu kujerewa mapesa la Qatar kujerewa mapesa kijeni kujawena na wajeni kujaparo la Qatar njaparo zenongozo ntipia kabati mrulo wonze yanera mapesa he kampani njaparo na wandu wa Qatar wala njaparo ka destinataire wa mapesa yangu ha Qatar eka ngamana nyasi mkomoro au mjeni ujokaze nongozo tizi hundu mimi Ahmad Mahamdu sinde parti jua shele bayo sabezo manati ndami Ahmad Mahamdu mraje bangu ya jambe nonno zanongozo zujiria wa ushahidi saunu sizamba ya ukawandu wakaunika mapesa ya kaurumisha armwe kampani wao wa Komor walio Komor wanzuani wa mali wangazija waundu wandu watoa mapesa na wajua ya rumishia harmwe kampani ya hangu hata mzeshelo jabaha ngabo manama manzani wangu ya kama ore haparoni para na mbioka hanere ya mnari ya alina mrenge Mwenyezi Mungu ndiye shahide mapesa njawahi njashinda na ya Parisa bese bala nivumbule ya quelques euros ntujwe ka 100 euros ntujwe ka 200 euros woma na mkomori shoti mjeni ya mapesa anga mlekezo ka yardia mreche kujenda ya renga njenda na ya renga na metro haukale wonga sina ilera auka lazima mru amandawe tabunja timizi ukala nivumbulia ye famia ya sandi ukaya ngwandilo na kwanza mrudi nureje bismillah nalishi dilo ababa sonja beno ndilo nala finheshe lezizo ka ye famia sambi ani ngwanzao wavure confiance ya haho nao ya ukaya ngowa ani ngodailio ye siasa kuprefite sambi nejua
shakutufanya ilahazi ya biduda fi sambi yole mana leo ya hunda familia nyumeni na wanzani wa nyumeni ikongo nesokanga bidori changer system bama hamdunge na utungu habo yabo kwaze vote iliho ya hwanilia ye dossier ngutswanilia zila ndrongo ikawo do yaka uziwanilia na ubaidi haja ndio mkinu kale sonala funto kiruhuzisa pako bedi haja ubedi tsoi haja ani ilirive nuwele fundo hibo d'accord amfikiri hama mbesa wa Komor wajoto ushahidi msu amini ya wakati paro hunda fursa ya udaili ya Rais Sambi illa mito zingare fursa hii ikangabo mru haungabo wangu haungabo famia Rais Sambi walekezao kaya sirende hamrua siasa shansi avoka yu haki hawa ukayo fikra ya mwanadamu mjajo jwani waziliwa tufikire namna hii shanga mlekezao kaya rahundani robonze na henda zenkadombili na roha ya fikra ya hangu legendo la hangu likala Rais Sambi ukayo misafara ukotika hifanya shala vima mito mlaha timobokanga mroho sababu nungo kaya ihona kaya ya botsiona na familia hahitse na familia karibu au kabotsiona na noa na hahe eba ekale otende msafara hamanduo muda sifanya msafara huo damine mwana hahe tirongoa damine mrumsha hahe ramba habari za dosia mrumma hahe hauye mbaba hao eba ufanya hazi ukaje ngamjoelewa kwa kwamba ukarangwe msundo ne dossier yo waswili leo yala mahutajio yakautsawa kaja waswili yo hata mimi mahutajio ya urajo ya tsahaku wala heni mru yafungiwa mru na heni mru yafungwa bali ne avoka umwakili ekaje za zifungo yembanenzi rondo usane mru lake gonze amlekezo kambesenge rangwe mwezi 20 ya utu mahazi zilina 18 riwo mwezi 20 na mwejao 22 Rais Sambi akabonze wallahi abotijo kati furahi bangu kwa yabo yehazija ne marunda rajo kaangari nzao banusal shidia mwa hangare ndao njashinda na hunela liberte shau hazini ngami ze demande tifanya hizo ndizo anama kufanya wala mtu aminuka ngabajoka ujamru mzima yantole muujuza wa mru yafungwa illa ndo hendo hajuji wende harme mahakama juu hizo ndizo nziza sharia ezabaki ujumabo hizo nsuzijua na metra mala mahamdu ukaya ubedillah mshangama hesa haja ukale swala ni huzisao yabori puwa ubedillah mshangama ya tanzihe jowanzi hao hauamba jowambao ukaya mgwaja aliyawe hudhibitisha le swala la ukaya banura Sambi ngufungulo hamuda sitsambali ya mazerezo ngupuliliwa leo yinu ha amri ya lawaru mwejuma madaula yanikiwa Rais Azali ho hendar mwejuma madaulu kana wajitarish shanga bidiyo amedabdala Mohamed Sambi yake bonze ya zamatindami ya zamatsindawe izo ndeze nyambo wanruwa zabao ndo mwanzo za haru mweneti shazi shaishi hoka amedabdala Mohamed Sambi ngutolwa leo yemfumne yini yabora nzari thibitishe nawe ramu wewe ukawende yavuka zengo zinuzufushia harumelo wilo haukara rewamioka amedabda Mohamed hahundu fami ya nyumeni yatuparo waona hondu wanzani wa nyumeni yatuparo waona ikawo ngasina rususu banu ya ukaya owanduza Sambi wanashahahe waone hakimu wa matafiti wamwambio karanguleo kartwanza ina mru yaone Sambi havuruze permi hata juzi wanashahe wende walauliye Sambi leje waja wasawa bala permi leje shilija bala la bokana mrohe wahesa mbaba na mrenso wanashango warende hatafsiruka ifamia sambaba hakwatu konfie mru yode mana rihuzi sawo vanu ya uka embalibala ware mwoka Sambi ngufungulwa Sambi katufungulwa wewe metra mahamundu ujua awuntu joka hondu wanzani wa nyumeni yatuparo waona eze nongo zinwa bango olwenda wewe na Sambi
ye hawa ya sambaba ngioje eze nyambo za mbono wa Komori ndizoje eza shanshi haleo zendongozi muzilanda bazendo ndabi ilize ndongo hizo pia rihuzi sebano kawende yavuka wabidujo zendongo hizo iludhibitisho wa Komori metra madamami nge ubayidi ya jabu zise masuala he shamtoa rumale suala linui marhaba amashelezo anishiao warangalia wana ya ukaya rangunde mwezi 24 ya mwezi wa Ut katiro harmonsi yinu sikaureje harumayensi kande mwezi 21 ya mwezi wa Septemba yabo takriban na rambe huo mwezi wa bunguza nsibu mbili sijamfu monsi gojioni no elfu mbili gojioni yode mwezi 22 pardon sine mwezi 21 sijamfu mbili gojioni jana mfumraro iladhimu iketi hudhuria waju sedeti mono rais sambi shao sikitifu sendene naswale ya dhuhuri le dingoli kauni hoza nja jiwana wa ujwanende sipara yemruko pihamba yemruha mnika simambia kama mbia rais ukati waswili sha ngami mwaden sinaka wahini bireho leo amungu Mwenyezi Mungu kamjohenda leo mfumne yani sina wahini bire jana mfumraru Mwenyezi Mungu kamjohenda leo mfumne harimo muda huo zinunambia ukara isambi ahundu wanzani wa nyumeni sina ujuanzi jibu haukansu zijua zinunambia ukaya yefami wataha ukaya tioneheni mru njazi jua sina ujua nzambe ibakisha ya ukaya simjua habari yenge namnaje amfikiri hama ngamjo jitekeleza nai ikatsendo habana mneka ondo yalio natami takriban mwezi rahanja mona baishe tikawenshi yazjirio haukaya o mahalana kaya tikaujua ukaya hakaenda la pitali yaliyofanya radiology mahalana kaya sijua kaenda la pitali kaenda yafanye analizi o mahalana kaya sijua kavende tabibu akaenda yamwangalie tikawenshi zenongo hizo hasibabu nde mrika wati mwantize dossier hiyo hasibabu nde tabibu ikao hakavumtunda emakati yayo ikauze hazi hizo rizanisa wazima sha enamne ikao ndo yalio leo amjoni kalia radhi hakane ndo avance na bemba urongozi na hizo nde zilongama nami nsambezo ntsojua wakavale kao hambezo ntsojua wewe mwenyuzo nitresha utitsoni vale mananiko hambezo na enshi dabo na zienshi shekatselo jabana bahana beno ngobo konsuzijua yabo wala wanwa Johanza wansonye tiwaninka letambo ongeabo kairira hansi rongowe eshele bare tsona ushahidi yino ya shanshiha ukaya ngamjo haruma swala la shanshiha wakati ratuka harumaze mikro wanambia samba barakallah kaibabu sandai haukatika washili bantasila leo siparani mtangazaji wa Komoro habari za Komoro wa habari za Komoro na bwani parale swala ndilo vanu raisambi kubuliwa leo tsamba barakallahu yesanda hii vanuri ni kuwazi habari hizo kabo leo kabla yao tika Faransa tena siono point ya manzishi ya Johani habari za Komori yaonesa uka zalingu mbulio sambi kabla henda New York kabati zafanyishia mimi ngamlekezo ya uka dabalahu wa Komoro rezembi rezenjema zihahanywani madama arifanya eza haturajua rasoma kabja shinda rahondana na jawabu Mwenyezi Mungu nabari kwa Komoro na totaura do hanywani Mwenyezi Mungu ajeli kibala kubala ndio wari yao ukansujua mimi izo nielewa ndo ka mimi rahanja hunde kabuli kutina watatiziwa tinde mahakama tinde famisambi ani kutina wabwandaziwe ile hora kujabona ntina nzijuwa ikazi tsatsaya abonja jozijuwa ikazi tsatsaziwazo tena iyo tina mnayo tsahanzijue mfikira ukayo kena ndo metre marabame nchi wangalizi na washirizi mdunga o mfikira mesele swala Abdallah Luzisa linti swala la talamba jao
chahuonoe taifanya ukana wakomori wenji wawatishilo mahakama haboza enea ukana sambinguro ili wene waone makati kirita joka utola hena mundu ya zirengo matoni chamfikiri ama le swala sa ulijibu chamiamna maswala kaya o tikanzale o ri uraondeshwa ba urasarati mizimu harendao ruhuzi semba bia ukana wanungu ambayo ukana omuda wasambi hanso bala usau omuda kikamalana usau kaza kifu hale na hunu wandu wasaya majuristi washangirao yezi au majuristi wandoaje waonesea ukana bala metri Mahamudu akakoni wanza tembalbala aukangu juu ya ukana sambi wakalwa ikayao ikaihansiwa sha sambi kaje promilke makataka rais ikililu haja 2013 hajaita muono iliwa hili kayao ngeruhusuo mruhamando hii almononga mandazimu omuda wa hewe njeziga metri kataporo njeri swala linu likaanza uri benu liyenu nondo yelu wa 2013 ngenji yao harimwa ze hukuma za sambi wa mikaundi ya liwa welu wa 2013 ketunji harimwa ubanuka sambi la jundao marhaba ubedila himshangabale swala wa janilo lo muhimu na banuzo bizorudingo hamba rambilonga ripwao shewe mahakama haki shamada mahujanlo suala narlijibu wa komorwa ile wendo walone mahakama leo wajuari fungeli ngori ekawa banu bacha haini mriabira harma msomo wa dro haini mzambundo haini mriabira harma msomo wa dro yeujua ukaya ya sharia sha mahakama shoka shidoti ya marsharieri bimana ukaya sharia sharengwa leo shorengwa ho mustakbal shohenda usoni sharia sharengwa leo shoka shijisharejise situation ya vira badi mahala maide ke maarifa ya hangu ngambea malo handani yo hangwa loi d'amnistie yani loi d'amnistie nungejao harma situation ya vira harma ansi ya husu wandu fulani ijabe ka wandu wasamihilwa yabunga nzo ikeze nongozi biri ngebaje sharia shaberi samihi shakwaje jwa bir samihi nongozi joka huja monsi obahanu babiri sharia shikojwa shire jedingoni yo hamba la loi pénale la plus douce tsizamba bamla baraka fm leo et sharia shakomor code pénal ya komor article 279 ekanso shele ya nai yaba ukeni mriara mruhitswa hauwenza ezifungo za hahe yehulwaya en 2014 au 2015 vakaba fanyiwa proposition de loi ya hendo assemblée ikawe na waito ya proposition de loi yoka hanze onesoka komorza hakiza kibinadamu da stehilwao hata wasuli daraja ukale omrujo uwa vatikeni ambao peine de mort shana begujo fungwa dahari wa komori rizamba banu babdala esheleando ramba yode ajali ya hensi ino mahala mbati ngora hitwa hafungwa vakamru muhenda to amru prison e bai kari wasuli daraja kemba sili ho yotsener di rengo eroha e wakati wanga rufanya wa komori waso assemblée e sharia isho shabaka shijabira zanzia za hendaru mwe misikle shifutwa basengele we madepute wa hatu ngwajo wasami hizo wafanya juzi engeba vote wa sharia harmwensi yenu yamba ukamrujo wa mruha afu hauvenza ngujo fungwa dahari na aminuka ho funga dahari no ufunga mru ya ulwaya yenyangu do funga dahari yabo ya sharia hisho mria joka hari hitwa 2010 2011 2017 2018 kaja hukumlwa abaja ba programewe ba promulgewe sharia hisho ngena haki ambe ukalewo ntirumiliwe 279 yambe ujora hitwa na ulwaya na nrumiliwe sharia shanyumeni shinu shahamba ukejora hitwa hauvenza ngujo fungwa dahari ya baba izoda zinapombili na zones ngena reje harmesu ala rais Zambia endo vyambu lokomori utujo kara Zambia mandahe hisa 2011 e sharia sha promulgewani iklilu sha 2013 enamnambie ye sharia sha promulgewa 2013 yesho sha huja shirejise situation ya 2011 yabo wakati huo yarjo wasili haruma no rétroactivité de la loi yonde hangu hata wasome droit mbanga mbandazo wajo huja wambe harume mahakama numyavumbu wao
Rais Sambi hambilwa hapursuivewa ba 2017 hafanya zitendo fulani en tant que président wa heda ula ya baba hanyinyi banyu namwe mwangalie mnambie 2017 Sambi hakaraisi parce que abo mana tula 2017 ngaranzo rumeshi sharia sha 2013 2017 Sambi hakaraisi ya baba nywa komona mwende mwaone mnambie uka 2017 Sambi hakaraisi sharia sha 2013 na rumili washo haukabo shetendo ashija baada helwa shekara Sambi kaja karaisi 2017 yabo mriazi ya uraisi 2011 sharia sha 2013 ngashoka rumishi hamriazi zezo maana 2011 tafsiri wanaona tata balbala ramai mimi warumia yule wa 2013 kushia banu ngabo procureur wa he jamhuri wesha hahe mre afanye tendo bado ibaze vote shesha hahe mre be tendo afanye tendo ya mpursuive bado ibaze vote ufanye tendo sharia shamba mro yarende naye procureur habe magendarme na mwishile mruo sijao yenende abe banu shinito ndo kadha article kadha yi hukumu shasir shemeza ukaze votizi hibwa kabajabula mna enquête mbaba hata nzima abunge abo ngamona contradiction yi naam donc ibalbala jokange njiao heli mrunetie namna jona maslaha sha balishora johanza rende ya audience zo ndizo rais Sambi hamba ili rendera bihanyamba bize kweli ne zendra amena masuala uliweza kazi zanga zikaza ukifu au kana wanduwa nji wa shaishio au kana Metri Mahmudu wa tutembalbala armenti no armoeka Sambi kabati mtu ujwa Sambi hadi wandu wa shangiro yezi hata waziri msaidie Guzambo Mamadu Seni Guzambo na hunu ngareshelera ukana audition Sambi ya uzisiwa wa assemblée ikaya audition kari charmeze radio kari Parisa ikababutana mawakala hamba ukakweli hanikiwa wakawaje mapesa ya janikio shama pesa wakajabua katuya jua chedadisha hayo shambia wandu wakandayo kama mapesa moya to banki yarmwa ye masuala ya juge kana ujonjomba ni modesi dusingo harimo instruction ye kweli Sambi ngokubali armazingu banda ukabona ndo ensemble unuraji ile swala ni wale kubali ula ukarakaje likubali ya ukana ukwele mapesa yaja chakaje ya boka tujoi ndani hayo bank Sambi na mwana swala hilo habakar sunjomba na he dossier jakanga njomba na he dossier ya wikanga hazamba wa ensemble ewa basi eka hazamba mwisho ukaba jamaa pesa hamba jamaa pesa ngamjo confirme banuka hata hosoni mwa juge rais Sambi hamba jamaa pesa shaiba kisha ukema pesa ayo yao wakati ya hamba ya ja hamba nelea bura compte au banki ya tilo katujua idadi hasho pesa ya daula rais wa daula meshe wao katujua idadi hasho nsujwe ka hayavumba idadi nsujua sha nsweshe la ukaya vumbulo idadi ukahindu kadha era ukatujua idadi katujua humla wa hayo ndumkinishia domlao banki mapesa ayo kajala kome mapesa ya heda ule kanga yo banki ya huko yatsongeza rohande waziri wa hemali na muraisi wa daula anikomkoba mapesa kajani kwa mkoba wa mapesa habaya mapesa no sija kajani kwa mkoba wa mapesa waja mapesa hambiro waja mapesa kajani kwa mkoba wa mapesa hambiro waja mapesa kajakomea kajaona hamba mwone waziri wa hemali mwende mabwe kwa timu ya timu kachomba kajamba idadi kajamba ani kaza ukekele ndo bwana Messi na ukana sina ujuane ndo jumabo ili parce que ekasanzane de ho jumabo yabongela limondu dinabe nongozirwa jina bane manajibule swala ilo hamba hazamba wa assemblée waza mapesa nsinaka ujuane ndo jumabo kai kasanzane ndo jumabo nganzo ndini bwena mukade tsena wa he dossier hiyo nabe fulani hamba kadha yabo tsende amjo poursuivre wani wala tawani poursuivre ukati divulgue secret de l'information na maître haukaba leo hukabonze ze balbala zenu za kahamba haukaizo kweli miti zamba ukaya mtujware ngerali ngabi shaho kakaja yakomea ngarijo tuhumato wakate mahakama wajomba tinda ya undae champaka ndaba sezo rambajana karunojo zibadili siri mtuhumu wala abutina ujorje nimwe atema kama wajojitamuka wambendaye hautindaye shangare lwa rumwe masuala mwisho kaubaidi hesaha
abahaja sha yelera isayenje za dakika ngabi ho ngaredao au kareno jua utsoha haustehi haustehi ye mpango. Ama huu bwana kandida 2019 metra Mahamudu tena gamina masuala mahili kaubaidi ngena masuala ngujua yatsanda bano azima iliri bayo mpango wa hatu kanga saju metra Mahamudu ya procureur wa jamhuru harongowa procureur general harongowa ne sokango tombalbal na yatsaha ye biro yahe mavuka wa utuwe yenguo ya uavuka ili wende weshiliwa haukango utonkodo ngodode mahakama huwarata na voti tena hauka ngambishoka ya kwambaze voti warenge wamnika abo ngohama huwarede mapolitisien tibai wanzote baya arumale swala ubaida zambano sha ye raisi wahe mavuka metre buremali mzimba huonwa rumazerezo amba ukaya hizo kwele sharia shatu kaitsuruhusu mruya njiye mahakama ya tuhumu ya bemakalma namna ila shangar joho nana riwene namna za ufanya abantu walindoka ngojo sanctionewa tanruwa kaulindoka kuno subutuje bana haukawerenga ngotsojo gamatriwa wavuriziwa isimani haukangwa onisoka ngoto trouble ngo wakazondrabo ngo wadero tukwanza rijue Yesu ala yinu yohoja haho kujaje yele suala la metre bremali mziba na metre atiki kau hazamba bahe hazireje zili ya ukesharia shiruhusu ufanyilwa hizo engo noje emasuala haruma hilo elabilila hangu ngarjua ukaya irasi wahe daula ye mawakala wa mnika ye furswa enda bumwe ye wambo paraxida paraxida raisi paraxida hanikiwa ye furswa ya wenjezema wakalabaki na unomehula ya abidi na ubunguza hesabu ani lejilahe mawakala wasa ngeneze mvu hanikwaze mvu ne mawakala Komoro karazori juaba ha metra Mahamudu kandida mjana wa hejani buyajua ye diaspora waonesoka nganyina trahizo nyinyi makandida neze janibu kinyumenezi ngambawa zalivu kake jabili mwende 2016 mwende lewajani kwaze mvuzinu ne mawakale kawe mawakale wamnika ngabo maopoza tena badie jua na mzima wa RDC na Sulemana sha ngabo wa position wamnike fursa hii sha mwende mkanti mfanya mahadisi ngamtwalilia ule sualo kanga mwendo wa rumazila voti ikanga mjauka lokumbi hani kwa fursa ya haram mrudi mshitaki emetra Mahamudu suala ngo lirengoje ngawe tayari wende kandida udepite au himile mru depite juanga yambawe metra Mahamudu wae ngwamba rume masuala mtuhumlo no wakomoruka ni matretre nyongo wa siasa na opoza haukaya ngamrumilwao mwebaraisa zalivu ekaubaidi ngena na masuala hao ilatanyeri amtaramia msheme yangu mintsunji harma kandida wana directora sabina harmo kandida ila dukatuzis kamjwa harmo metri harimo wavuka ukando bano leo ina jipanga ndundu harimo mtsanganya masuala hazima metri ukando ngomba ukana izlo ajali masambi leo ndongondaru wenda ndongombili andani ni mapesa yao ya mbokaya haja kati ya tunda kila iswa daula shanga wale swala ya ukana rais sambi hatwa procuration haini kabashari inde yajere mapesa hatobonze tibaki wabula konto bonze konte kayo ka ujerani wa jeni na hunu wajabula konti ya bili kwa bank central eze konti bili zinu zikaubulwa namna je zabari wakabula konti bonze kwa wajeni na konti bili na konti zima hunu shamna swala mtiti au kaza kifu zidakara kazi ziwa ikamla nziangalia harimwa umjarada wa citoyen economic ndungu ono akuya ukana nzina la dosari nga reje hiyo heli kirtasi wanda ubuwe heli ba wanzo angalie dosari ngure je kwa armoni swala dinu ye rais mzamani harimwa swala dinu ye mbia kana confiance naye yakani yakaumika confiance yaku harimwa zenu ngozina gerendo iliri jua wando wake clear haukana mungu ono harimwa na ministry de finance wa kawaili amanga mwanziwa na mwengewa harimwa swala dinu iliri jua mndu sambi yakaumika confiance harmale swala citoyen economic ndo ke kliya hambia kakajambia ilubili yabo
o metri kazaki farma ana yako zile kaudi waza mnandongo ya bidiri huzise ngawene haki idiri bayo mpango kailera itso hameta. Marhaba. Masuala jama jihad zima aju sanari andisela ho avuka Andisela ho suspendewa. Upande wa avoka ususpendewa hukumu ya suspendewa ngasina sharia ikawo sharia hisho shibalia umwendo wa hema avoka rangu wa mjo urenge hazi yabo narambe hata umwasili usiku yamba kuti avoka pisku yabo yonde namna he ubinadamu mruzalwa hajahafu lesuala ngilo ziro nami sababu ya ukaleo minde nala dimana hukumlwa shatika hanzani yeshelezeba na ukaya sharia shahema avoka kashitina uyoche zenukto za husu Metr Mahmudu bahamba ukaya azalihe bize voti hausaidizi wa mahakama na hizo ndizo nahamba msuretire samba azalihe bize voti hausaidizi wa mahakama labamjo kaheleza vanusi wanraka hunusu nzipia aramba ukaya zevotizi hibwa basi procureur wa jumhuri le mumali le mzuani le mgazija ngone wajibu ya sharia wasahewa juweza jirindi kabati procureur mzima ya ba information kabati fatuze za dunga yao rende haruma voti mono kunu hatwe karle haruma voti en swabili ze journaux za heda ula ne radio wo hamba ze natija za haruma ze bureau de voti karja parozishia jaza harenge feuille forma A4 nda ila feuille wila hati ya resulta za makandida 10 na wararu hanikawa inzima nikawa imbila nikawa mengo miranda ro nikawa 10 hanikawa yosho kahanza islam na zivotis dingo henda yabo iyo nge sahilishao na uonese za jira aba hamimi ngampursuivewa batambaze ngo hizo haki banu procureur general yaba fanya hazi yake yaba fanya hazi yake maintenant bala ngabo zihazi zaki hatu tizamba ndo rangu hoja urengeze hazi hata uje usiku utolwa ikami mile usitolwa abamjoka unja mwe tarehe ya hensi yaho kamile avoka wa handani na tolwa le juba ikati tolwa parce que abo bangu mina hakina jidafimu halafu harumaze ngo hizo ngabo mwendo urengo wandu hazini sharia hisho shamba ukangela limo badofanywa konkuru nabo procureur general nguju hasomo ya article akamba ni hukumlwa hiyo nguju okesharia hisho ambela badofanywa konkuru homrukavu omra jake avoka nabo ngo ndo warenge mruba hanu wajamla bisa amini wa avoka abo sharia ngashenda uje kwezi na muzi se procureur general suala sharia sha Novembre 2008 rangushi promulgue wa hoka avoka harmwensi yinu iladimu ufanye konkuru haukae kawana wahensi lukwati avoka harmwensi yinu na mnambie kwa joka avoka dahu buko yabo mwana mkomoro hojwende harmwensi bonzede yake avoka nganzo ike mwana wahensi yo ngujojo yake avoka hunu izo katufanyishiha yaborjomba miezi mgizo tena zilone hazefanyishiha ukesho nde sharia riniko na hensi no bahati nzima itike byoka uja avokande wanzi wali mru fulani ya utujoka hujande uyengwa itike byoka uja avokande ujulwa utujoka hujande utujulwa mimi leo eka sitolo nsi avoka wallahi nsina unyamiza kama njeba bantu jodwa nike avoka ni hidie clear ya lishiwi wanama wale wani hukumu ambengami endinye uka avoka bati hidi ekamimi sitolo le juba la avoka wa hangu batika kandida harmwensi ya hangu zevotizare wa harmwensi ya hangu zihibwa ni azala sumani wa ndohari samba zihibwa hausaidizi wa mahakama watu fanya ndongo wa bazila tivoti ngamefie avoka zitutohara hata ntimuhara hata mbaba hangu hafu kaja paroka avoka mzaza hangu hafu kaja parenda likodi amjolima babdala kutufanya mbanzi ya watahasama hauye mavukana nyuho president bo yamba ngo atwalili yao
ili warejei wa mimi muka babdala Fikira kutinio. na taino intervention mzimba mimi Fikira kutinio. ba tambeza au ajiri procureur mzimba wotkanda mina ramba e diskuru hiyo Ewa. banga sinda huu mzimba ka deuxième membre wa hesente ramba e diskuru hiyo ukaze voti zihibwa ni azali yabo mjukaenda nini na beno Henry uwakomoroma hala walio pia ngwaboze voti zihibwa Abdallah hambazi voti zihibwa Ubedi hambazi voti zihibwa owandu watu hambazi zihibwa nde mahakama owamba habundu ngre Georgia Melito andrupia Allahu subhanahu Lewa. Donc mimi wanahangunga mjokangu ajoka mafieri ya mbaba hao vanensinu inia hatuso nsipia vanu wa uziro tsindoka utowe ngoyo wavuka Ufunga. yenziro ndo ukawa utowe wa hukumlwa Ufungwa ufungwa tena. emi mjumando Naam. mimi mjumando harumensinu emi mjuma sambi esambi kaja rumama misano harumensinu Harum. yakati prison Gaya. emi mjuma wa Abdala yehode prison kana kujamanga na convocation ya komisano wa sheyun na ndada yemi mjuma sidi yemi mjuma baruani yemi mjuma ndo vanne henda ambesa mjoro haborane jafa hanga mjofai otole avuka kuna utawa wapashia nedenda ingami na uraya urojina mimi nenda wafanye hazibonze nehenda faransa ni hunja nehenda haini sina henda ni hunja kan sina nsinyi rojina ya uenshi ikatsinda hili ngami na famizi lo bana wandu wao nsipia ngwao honsini mwemba mendeleo ya hangu ekati tolwero buya avoka si hukumlwa tifungwa yabo mimkomori nafungwa si uhambioke fierte ya hangu ngiyo ekanja fungwa bati hibi nangabo wafungwa ba wahibi ekanja fungwa bati viole nangabo wafungwa ba wa viole ekati fungwa bati towe fikra ya hangu harumweza ajiri bal hatekati fiya ho prison lala mjosi uhandwa mfikiri na metra na rinji harumwela bilili ujonjoyo baidi ya ho depute ne zajira armajo ya ho depute wakatika ondo sente waonana ngami Faransa mimi tuanike ya hangu fikra siwambia ukaya karna ujua sisi ngaramba ukazali hendize voti kaja vote wanao Komoro ardiri juheren rambe emruo ngurdia rese voti rihimenda sina yonde ya hangu fikra na ngamlekezo kayonde ya heparti ya hangu ye jua ngamobo Mwenyezi Mungu kwa president wa sente mwenye baraka siswadi hingujuka haruma ze habari hizo ngamobo Mwenyezi Mungu kwa wakomoro wonsi pia ngwajuka harume fikra hiyo abunga mumzibiza uzo ibakisha uka enga njoka ufanya hizo sinaka ujua sande bangu Ikawa na mavoti mshindwa. Ujohimilia hizo sente wajojitamka au mimi ngamjojivura Ewa. na mundenge ushahidi bangu ekaba buhamru ya hamba yopoza hamba ngondo haruma voti haruma ze conditions rilonizo le sarazianshi le 24 mars huja banu mimi sina uhenda haruma amina mna swali aruma sina uhenda haruma amina mna swali aruma we mana unushahidi naze bandizinu zorongwa Allahu mametra akbar amazon juwelo Naam. ekaenda ta itsabuha naam juwa habe hakandida bakarutwamba yesente kusababa ngojojivura juwa na usiku wakabla wa jawabu wende juwa kuja kwanza wende juwa naam uzabado shaye parti jawabu ye majorite waono masulaha waende juwa naam kwanza njuwe ye kayende juwa wabe hama kandida wa amrisha ye juwa yende ngojola wa juwa haungojofanya Monsieur mwandishi jimla wa hatu wa Medecins El Barwan nane bureau national executif ya hatu mtu amini ya ukaya izoraenshi 2019 ngajoru husu ye parti hiyo wambenga rendao haruma vote shanari extrapole na rambe hata waja wamba ukangarendo haruma vote mimi nsina henda haruma vote ndamine jua njamba ngamjoro haruma jua shakuno hima nsina uhima haruma voti wala nsina urenga mikro timvu timani tifikira nsina ukaya harumwe kampanyi hiyo shanga mina uyakinifu wake parti ya jua karna huenda haruma voti shuka Betela ni Yala. maia. naam shansu de confiance ya he nationalité ne banki kawo Abo ya banki ndigi. Bashari banki Abo ndigi procuration ya Bashari ni banki ya Bulahune ni ya ne Bulahune. mnike confiance très bien mimi
njajua ukaya bashara haniki wa procuration ya bwe compte ni rais Sambi kama ijua ne roheri one bara haniki kirtasi hao ya mnikabwe banki ya bwe compte ukara ala Sambi mnikaje ni national tobonze njajua ukara Sambi hamnika bashar kirtasi ya gere nationalite na bananga nzo elewe masuala yao tuhambe ukekari nje harma masuala yao yabonga anzona mbezirwa jina na kihazi kaitsunduhusu ninjie njejua bobe donc harumali labili confiance yahe ndu amnungu ono dosari hakuwa kuwa harumala mwe dossier nabo wewe hufumbo kaya ye uronko azitoze ngozi ministre de finance na baka mamadu vaka dosa shado sai na ikililu dosari nungu mono hakuwa ulo hakuwa rumwe dossier na kirtasi kutungana dosari yani ye confiance ya mzee haruma ukana bahanu watu wemdu mluka confiance ye confiance ya mzee mda kamnika confiance haruma dossier national tendo anzoni hoshele zemba urongozi bobe idi naam dokae loi yahe nationalité il voté wa 2008 novembre 2008 et loi hiyo injanziani 2009 ziara Isambi kaza kifu Mei 2011 yawangalia uonoka ushashi wa mahamili takriban emra Isambi akahumnika confiance hakundo ngojon samihi haukanja ka harmwezi ya Isambi ya 2011 njaka harmwezi ngolungo dossier ngolijua shay dossier ke na hunruhusu nambe hoke yani kwa confiance ndo ekililu ye mamadu ye dosar haukawa ndo onzi pia wafanyazi ndaona uhusuza ngoza mali amjo jiruhusu tena no hambe ukaya kansu jitrompe ministro dosar wo hakaho mwisizoni wa hemanda pisco ulamwaha ya hambangio transition kanso shela na hii undo wakati ya kaya ministro donc hojua bano njitamuke na mbe yani kwa confiance ndobi wallahi na mkeradi nsinjize ngo hizo haukanja kama mambo wa gouvernement njaka ya hokabine avoka wasambe ngo ijo dossier yabahaye ngami avoka wasambi hizo kweli shanja paro hunre bahati na muzisa le swala hilo yabo labda ba haka mwajirati mono amjo musuke bala harumema waziri wara ruwala ebe yakana ko uome kamnika confiance hakundo uskurjo wana na njenu jibule swala ko hanzamna yuminiti urehe message na loti swala ekahonde hono sambi leo ngojo ngarjo warupa reri juweza lawana urinike kange mwade au hazidi au ebalbala hefami jojo warupare kakarjo na sharupare liri komuniko wa komore balbala ilao kaudi wazamna rongo ya bidiri huzise ratso huzisa ngawene haki ili ulahe wa kazi metu sizo hanga mbese mkerade kati mono rais Sambi leo riti communique leo nari wonane wakati ndojima deke ngabo urgence kuna communique kanga bo urgence mwezi wa kamili watu wana kanga bo urgence huzamba ndo yo urgence yo hata tujor balaba na ba hairi o amaru jao yo urgence bon zahangu mimi ndo humshukuriani handani jitihadi pando maana ikaondo mwifanyao nishukurie wananyasi wa diaspora haini bahanika ndo walio roalo Ulaya roalo Marekani walo Canada walio Japan walio harumwe dunia pia wanazoni walio Senegali wakomora haini bahanika ndo walio wajurba hatishabanu warishia washukurie zembwana jitihadi kaundo wafanyao sababu ndo mkayondo no mwishindo wa Komoro no Komoro mwambieni ukaya yufuraha ikamni para ilirjeri rongowe rihashirishe haukabanu yensiyinu naranzeleo naritsanze shaini senji ya haruma mwendo wa mabadiliho engarjuka na mori wane mabadiliho yayo Mwenyezi Mungu nde ujuo yema hii au mema ngamongo Mwenyezi Mungu ke mabadiliho yatsibadiliho ndo dingo ni mabana hakayo ajali mabadiliho na badiliho ndo usodi na kemema na ngamzito adili yao na kemema ngamzito adili yao Allahu akbar yonde mana renda maze voti babdala wala tirengemia adida bino wakomoro kikati vote wa mjofanya mahamili na yo njua ko abinu kamjofanya zenongo hizo kamwawe donc riwonena mna ya ukayensi ibadilihe haenda usoni
haendelea haruma manufaa ya kwa Komoro sindo henda redere nrahule scanner jere hensola dwarilo ngala container na boa wade wenda wel marufu kwa tunda scanner ya wangalia sina mabadiliko msahao sasa no yo sonti pia emru sujo ka ho depoter container yekema agent wale wahimi ekako libulwa de kako libulwa silezi juswa zero ha kama ne balbala ngyo yabo dokaze container ngaze dozi juswa zero ha ngeilo ambai balole shu yanzi atile shapari hana ezino mana mtozi tola dwani mona shehindu indri Ndio kaskaveri. no marenge mapesa he kwezi mwa hansel maarufu mwaruhusie mkomorule mwadenda fanyile scanner ya julo wadalo no amfikiri ya uke scanner ntitiliwa moroni leo ndio zikume na zirabu atfanya nzima amfikiri zihukume na zirabu mimi tfanya nzima ha Dr. Swami amfikiri ambesende ya rahisi nsujua ngwa John Samiho nyile daho hilo shanga mfikiru kambe sio mwingoni mweza rahisi welewa yebengenda ula hatu wakawa hulu scanner ya hangala mwanadamu rahana hangala zilozilwa ma container rilono wandu orumishi hakema docker ngwa hoporo hatarjo jware ngeze ma docker no ado baze container izore wangalia rijweri fanye ye valeur ya hezilo tsahori libise ebakija joke kanjema shazi zilarielewa ukaila namna mipango yorenga mali ewa bien sûr yentirabo ira ko huono ye sharia charge de passation de marché ka susteilo kabati appel d'offre iliomba baham ngo fikiru kaya ekabade bare ngashomba manisho karjesho kashikazwa unzuani nsujo kajoka ukaziwa karjesho kashikazwa mali na bungaranzo equilibre des îles e ujoka hanza to container nzuani kujobe akaona uke scanner shamoro ndoulo ahako shukra manaze message manaze shukuri yao wa Komoro riwambi uke kamgo abenze ngarijo wonana khair nangaswa tayarifu haina wakati kao ye fursa itsengelea ngarjo huja rijerjibu kahanza nipate wa Komoro makiri niwambie ukaya Amada Mahamdu ikange avoka yekakati avoka ngujobake Amada Mahamdu wala yoti ngoboko nelalansusi uha sibahu fungo won mimi amlekezo ya ukaya kanti avoka ndese wajulata do Komoro nakawahimilia sha kwa naula tapia hakamgwa ajilia leo reforme wananyasi wajurenga zedo amana wa imma ikaibili niketika avoka noni zie nsambezo nifikirio ngami tayarinske avoka nona bezo nifikirio hauka encore une fois inudensia hat nensinu na waanze warumao na watsanze arisarile erwarao mlima abahesha bakisha ngari saogonsi legareka tubu hefure loro hora karsujo wajufanga vi karsujo wajuro horonga vi shema badili honga jao shurukeni alembele analembele ya ujonre hikma ya jivure ya elewo kanga ndorde hamba badiliho ya usole giri na sele giri shaba nursanga ndo harma mabadiliho ishabaki lo kamgware hena mori wone ikesine juba diliha ikakarsina muo Mwenyezi Mungu jelari wasili bala wanambia ya ukaya haili mzima dasi na tuloka afuha mahali shuka maramba menji ya ukaya ikaubidi ubedillahi yabayewo mpango amaki kawaida shaze suje zinjira zambisa kaja undri habanu aboye suje kana ushida ya itarajamu ujo tarajamu abo yaja ya bahundra na abo hatarajamu mbi adaniri para Amada Mahamudu ya ukaya rongozi njinyambo zinji zikaula wababa handani Amada Mahamudu metro avuka wa 2019 kandida ikao hani kwa mafunfu 15 haruma jana hakawa bili wende mzima yonde kosyo yaburikana haki heze nyambo zambao ilirito wembadbala rija Yesu ala yahusu aruma juma madaula lesu ala la Genève la hizi haki za kibinadamu ne diktaturi lo Komoro ya ukaya kajenda hatawa mbala njatawa haonesa nro izo ya babanu ne saya ni kaima nanya tajidini ya makili no wakati ya renga ye tre alafu ya rohi joka aretar no mzilwa wazilwa hatarajamu pia ngamjozi linga ya YouTube na ya Facebook ya Baraka FM ya Facebook FM ngamjo udunge mahadisianu tena haruma ye MC13 mdunge majapari wao pia nezesiti mbali na mbali ko urenga haruma ye MC13 ne Facebook FM ngamjo mahadisianu hazitarajamuno rimuzi isa ya ukaya vanu huniki wa mapesa ya Qatar
ufanye kampani wena papa Mohamed Sule huyarenge kwenzaho na ongo amzo ifami ya sambi no wanruwa no karibuna sambi wadomika de plasma na wotso renge mna mkoba ule wavalizolo yeha wahamba asha wakala ntikazo anrabu hawazaze banki zahe pia ze konti hawonesa ze karne zahe pia hambe surkali ngamjojo mafanye audit hena mrutu humuze rongozi na afanye audit ngamjojo wona ze konti za hai mrumzima ya kwanza mbembese wala €100 au €500 au €10 au €20 mwananya wa shikomori wa ulomaore wa shingazija banu no hata kajenda ngenaki nuke mpisau ya rejeye mwinyo kajaporo hadisiena mjeni mwabonze kajaparo hadisiena wandu wakatwari kajaparo enda katwari kajaparo negosie rongo za mali tima hundani tima bonze o wandu wambao hizo kwa jojo awambebeyo nafasi ya hao shayati kazo anrabo raye jafa na ya shukuria papa Mohamed Sule ze juhudi ya mfanyilia ne namna ya kwenda kandida ukamboka katsudafi usambi ngudafiu ya prefite sambi nejua ambala japaro basambo kama nzonende kandida ya usutene na muamuzi sena mguna jele ya fungulo haraka ya jibu kati hama wanaanya ikawa doma nzishia no rashe etwane mindu omala ya fungiwa ya utahawa msutene kaja paro mwamba ya msutene hambilwende kandida hafumbane mru ya mparavanu ne wananya wajua na mwanzani wahe ya mnongone yazo yenda atakubali yende kandida izo pia hazambabanu Metra Mahamudu tambari vanu wende wanzani wa nyumeni na famiza nyumeni ohasambi bawe webanunga weneraji ya ukaya kuja ani hubo haze voti shakutsudafi usambu kwanzo profeta mbasha wakala izonrabo zenrongo hizo zonrabo njavura konfiansi wala tsinde zenrongo hizo au kaya mimi Metra Mahamudu kandida 2019 zenrongo tsinde namna hiyo njamprofite wala kabati hata tika msafara bonze tija tiakili mru yabo njajoju wandenda iho sheni za kaujiri ranguma twabibu rangola pitali ya dohenda zenrongo izo akauzijua nani wa ya makili haka humnikazo ya mkabata hata mushkili rangu hajaka no kangu joenda jana mfunraru kajonda ye hawaswi heze hazi leo inumfumne dabo ya nzoyeni kanga mwanzani wa nyumeni yera kaja zijua ye kaze famiza sambizi mvurila ye konfiansi katu zijua shampaka darasa yende yavuka sambingu fungulwa ebanu numbalibala wala wada amba mguna wajazehe nekengwa zamba uneze uingu wazi shamime Ahmada Mahamdu Metra tibahi tipara ye ani hogrefie kwa juji ilinjwe hadisinu amba kwa chijua ntujonu alala ndabi na mimi ngamjuokaya njambilwa njasezisewa njakonvokewa ya ukasambi ngutolwa leo au ngufungulwa hamuda zenogwezo pia hahakikisha bana hauzisiwa le suala la humfungwa hamuda ne sharia sha 2011 ya ukayabanu wewe nde usabote wende utiyoheni shawengo joka bafanya shara awe imru ya sinye sharia sha 2011 ikililu ya shitamhono 2013 hawonese mifanuka izonrabo uwombalibale zonizo adungo hamba yanza yafungwa haja unishiwa lesu alalahe ye mapesa he konfiansi ya ukaya vanu zaidi ya konti bashari ya buliwa ya ruhusiwa ni sambi ya doze nationalite bonze nana mkoba mapesa yere wao amba kajerwa mapesa nkodeni hahe ikando ruhusu ye mapesa yanje haruma konti zondeza raisi chef de l'etat walara hantina udhibitifu ka bashari haruhusiwe ndabonze tibati no jonji ya umnofa he dossier haukaya inu hadisi iliyo ankuna ngedidonju sasa dossier pia ilinjojo jibu kweli nrabo masuala yayo tina ujonjia haruma utafiti haukaya mina pasa izo pia haunishia bana aja haunishia le suala la ukametra Mahamudu ngoto balbala na kodo harumenti inu ngwanzo dode mahakama ukawamnika ze voti mahakama wanika asambi ayazali ze voti zinrongozi inu ye sharia ngedido hukumlwa ngedido tola yengo ya wavuka na Metra Mzimbazambamba la msuretire mahakama wamnika ze voti
na yeti de uzambaye che wanrupia ngwazambao eko wazambao ngwazambao wafungwa abona batsahwameli wanrwa watilwa bawo wakomoro wenje wambaze votizi batsiba ema procureri rangwe mumali ne mzuani ne mgazija kabati ya sezisele su alalinuka na ntahe hadisi yinu riju webanu kweli ziba ukazijeba kamja sezisi yabo ekade shijo mfunga nge tayari ya fungwa ekade shijo mtsuwa yenguo yo wavuka nge tayari ya lime nge tayari ya lowe shaka na uretire le suala la ukaya haki yahe ya kekedai wala katimhara aswilan abadan nge tayari ya tolengo ya wavuka na eka na upashia kwa katina ntibili haukaya watukufa hentinu pia watilwa pirizo ende ya rendaje ya tojojo fungwa kana utawa wala kana utahasama hamasuala ya aminio wala katimhara ya uka gujo fungwa hizo ya aminio kana ureje dingoni jumwe masuala ebe ngena wa mrende zo wajo kwanza wa mrende shaka watina mnajo utawa au ya reje dingoni ije pamduki ya hezefoti yokawa numvurwe confiance metra Mahmudu ngamwambawe diaspora nrabo amambawa komori nrabo ya ukamumhalalisha 2016 mrudi leo ema wakala wa mnike confiance ngwende so ema wakala hesha leo mrudi ngamtwalia umade makandida ambala ni Hamada Mahmudu ikawo tika kandida 2019 mimi Hamada Mahmudu ni juwawo ukaya mimi tika harumwese ntesi mongo ni mwaboha ekeja ya sente masuala yangu akaza wabehema kandida ngamjojivura haruma yesente nsiminao aukeyare mwambila abenze izorawona 2019 juzila kazina hundrejeni Hamada Mahmudu la hajarije ekejua wabehao makandida wewe kuna huimilia engo joko faya ngojo bakijua ngojo amba mjo bakijua shati na urumamvu haumali za hejanibu ya jua ukandide toka yote haukamtuzamini shami na kinuka ye desizo ya rengwa nejua tini mwema zishi jimla wa hawa Hassan Ahmed El-Barwani kwa na uwe hata depite haukangwa ile ukaunumshila nrabo jawe ya kangu amini mwinyi baraka raisi wa hesentoka ejanibu ya hahevahe kwa na huenda yawe jo kwanza yende nende mana hahe shawo kwa na urenge confiance ya hetena wahalalishe Rais Azali na ongwa ona nao wafanyeze mvu yawe kawombi wa lekalesi la gari walibalia lirohoreli tunanwe maharo ejonga tunwe maharo ujo tunwa shale gar eshijowa ziya nefre ekali ni haruma wahanu wahima shaifoli tune atafsiru ke wanzo le gari litimrohore na bezea hata umshilandrabo uo ya jenga rio wananya bati hule ya wele gari hilo ngalijopule frame nilo ngalijorohora wanu ejomba ya koze ngujokoza shakwa na uba nafasi le gari hilo tihule ngalijorohora wanu haukali jorubu hemfure yawe kwati wa haraukanga bajofa wanu harumale gari hilo aunga bajokoza wanu shejomba ya fe harumale gari hilo ngujohufa ejomba ende lapitani ngujohenda sha kabati namna yoreje dingoni abo nyimdo yuhu nambeze mtamsifashe le gari hilo haukati hule yao ngalirubo hemfure confiance ya sambi na dosari na mamadune kililu mamisi de finance efe confiance ni kando baba normal masuala ya lo hajuji henna dose ya jusi wa dosar ambala ya bungu anzobo ba yidi urudi unramene nrabihe ni rudi njie la dose ratsu bilirinji yesha mbabinju wao njaparo rumishi Hamina Ahmed Abdullah Muhammad Sam njakaya yezio wala nje rumisha njaka karibunio njarume daula tibahi woi hangaeshi ya serikali ya mwisho ya transition dosar shabake kililu na Muhammad Ali Swali shamsunje masuala yayo haukara ntu ya bembe shana mniruhusu kati la ula sambe ni Moses confiance ya hahondo wakati wa mjojani mjibuni izomongo ni mwe masuala mshinzi ya fereshe diaspora no walobonze heze juhudi wazifanya ukangu mwankurejani ya uka izo mazingara na mzingare bati hule yabo ushinzi ngojo parihana iliho Hamada Mahmudu hamnikanize ntosa ngamibanu mina Ubedillahi Mshangama ngamibanu mina Ali Abdu Mkuba MC wa Babara nguyiho MC13 Radio Sendie Asadillahi Mzebwana Vadzima ne mudiri jimla wa MC13 mrwabili Sufali Burwa Abdallah Abdu Hassan garambao ngaramwambia nukaya ejama pia salam
ahasantum marhaban bikum ngarijo honana haruma mpango tihule banu tena yabo mtibaye zedingiza han ilimje juwe ezijola wan